Siapa yang siap terima firman Tuhan hari ini? Tadi pagi dan kemarin malam kami sangat diberkati. Anda masih kenal Pendeta Tommy Barnett, beberapa kali datang ke tempat ini. Nama junior, beliau yang memberi, menginspirasi kita dengan banyak hal. Dan hari ini Tuhan kirim anak dari Pendeta Tommy Barnett, Pastor Matthew Barnett. So welcome Pastor Matthew Barnett. Kita beri tepuk tangan dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya berdoa firman disampaikan hari ini mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Well, thank you so much. Terima kasih banyak. You may be seated. Silakan duduk saudara. I am sad. Saya sedih. This is my last time preaching with you guys. Ini kali terakhir saya berkhotbah kepada Anda saudara-saudara. And I feel so close to this church. Dan saya merasa begitu akrab dengan gereja ini. I have been all over the place. Saya sudah pergi kemana-mana. I have seen healing centers. Saya sudah lihat healing center, orphanages, panti asuhan. I mean, there's no more land for you guys to take. Maksud saya, tidak ada tanah lagi yang bisa saudara ambil. You guys might have to find planets to go to now, you know. Gak cukup tanah di bumi, Anda perlu planet baru buat. There's so much vision in this place. Oleh karena ada begitu banyak visi di tempat ini. I can't wait to go back to Los Angeles. Saya tidak sabar lagi untuk pulang ke Los Angeles. And dream bigger dreams. Lalu memimpikan impian-impian yang lebih besar. Because of the inspiration of your pastor. Oleh karena inspirasi dari pendeta Anda. And your staff. Dan staf Anda. That makes me just feel so good. Yang membuat saya merasa begitu nyaman. I have never felt more loved. Saya belum pernah merasa begitu disayangi. And more appreciated. Dan lebih dihargai. Than the way you treated us. Dibandingkan dengan cara Anda memperlakukan kami. So I want to say thank you. Maka saya ingin mengatakan terima kasih. It's only with this church, it's almost like you think of something. Tentang gereja ini seakan-akan Anda tuh memikirkan sesuatu, and someone is already blessing you, you know. Tapi baru mikir aja ternyata sudah ada orang memberkati Anda. So I'm kind of sad. Jadi saya agak sedih because my experience here has been life-changing. Oleh karena pengalaman saya di sini telah mengubah hidup saya. And for years I was as a little child. Selama bertahun-tahun sebagai anak kecil. And my children would hear my children. Sebetulnya anak-anak saya would hear stories of my dad. Akan mendengarkan cerita dari ayah saya. Talking about his experience here. Yang menceritakan pengalaman-pengalamannya di sini. My children are like, next time we want to go. Anak-anak saya berkata, lain kali kami mau pergi. Because legacies like this get passed down. Oleh karena pusaka yang seperti ini akan diturunkan turun-temurun. So thank you for inspiring our country. Jadi terima kasih karena saudara memberi inspirasi kepada negara kami. Because in many things we have a lot to learn from you guys. Ada banyak hal yang kami perlu pelajari dari Anda sekalian. About a passionate relationship with the Lord. Tetapi juga mengenai relasi dengan Tuhan yang begitu penuh gairah. Before I get started, sebelum saya mulai, I have not even mentioned any of my stuff. Saya bahkan belum menyebutkan mengenai barang-barang saya. Because I'm not very good at that. Karena saya tidak cukup baik dalam melakukan hal itu. I usually bring books. Biasanya sih saya bawa buku. And I never even talk about my books. Dan saya nggak pernah ngomongin tentang buku saya. But I do have 2 books. Tapi saya memang punya 2 buku. And every book that is sold. Dan semua buku yang terjual. Supports the Dream Center. Akan menyokong Dream Center. So all of my books I donate to the ministry. Jadi semua buku saya didedikasikan buat pelayanan. So if you buy a book. Jadi kalau saudara membeli sebuah buku. And you can't read English. Dan tidak bisa berbahasa Inggris. You're still making a donation to the ministry. Amen. Anda berarti juga tetap sedang memberi donasi kepada pelayanan. Or you can learn to read English, you know. And, saudara juga kan bisa belajar bahasa Inggris. But I'll be signing the books after service tonight. Tapi setelah kebaktian malam ini, saya akan menandatangani buku-buku. If you want to come by and say hi. Kalau saudara mau datang dan memberi salam pada saya. Well, let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa surgawi, tonight, pada malam hari ini, as I preach on the presence of God, pada waktu saya mengkhotbahkan kehadiran Tuhan, I pray that I would leave this church. Saya berdoa bahwa saya akan meninggalkan gereja ini, stressing the most important thing of all, sambil menekankan hal yang paling penting di antara segala sesuatunya, and that is a relationship with you. Yakni relasi dengan Engkau. All the outreach, segala penjangkauan, all the ministries, segala pelayanan are wonderful. Adalah hal-hal yang indah.
But if they don't have the touch of the presence of God, Akan tetapi jika padanya tidak ada sentuhan hadirat they Tuhan, are powerless maka mereka tidak berdaya. unless your presence Kalau bukan hadiratmu leads us in everything. yang menuntun kami, memimpin kami dalam segala hal. So bless this word tonight Sebab itu berkatilah firman-Mu hari ini in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. 1 Chronicles 13 and verse 12. 1 Tawari 13 ayat 12. And David was afraid of God that day, Dan Daud takut akan Tuhan pada hari itu. saying, How shall I bring the ark of the God home to me? Dan ia berkata, bagaimana caranya aku akan membawa tabut Tuhan kembali pulang bersamaku. So David brought not the ark to himself to the city of David, Maka Daud tidak membawa tabut itu ke rumah kepada dirinya sendiri di kota Daud, but carried it into the house of Obed-Edom the Gittite. akan tetapi memikulnya ke rumah Obed-Edom orang And the ark, Gittite itu. and the ark of God remained in the family of Obed-Edom Dan tabut Tuhan tinggal di keluarganya Obed-Edom in his house for 3 months. di dalam rumahnya selama 3 bulan. And the Lord blessed Obed-Edom Dan Tuhan memberkati Obed-Edom and all that he had. dan segala sesuatu yang dimilikinya. I want to talk to you about the power of God, Saya ingin berbicara kepada saudara tentang kuasa Tuhan which in the Bible yang di dalam Alkitab itu was represented by the Ark of the Covenant. diwakili dalam bentuk tabut perjanjian. Everywhere the Ark of the Covenant went, Kemana saja tabut perjanjian ini pergi, it was meant to lead the people of God. maka dimaksudkan untuk memimpin umat Tuhan. Why did it go before the people? Mengapa tabut itu harus ada di depan barisan orang-orang? Into the battle? Pada waktu berperang, Into the war? pada waktu masuk pertempuran, Because the presence of God oleh karena kehadiran Tuhan always ought to go before us selalu haruslah mendahului kita. before anything that we do. Sebelum apapun juga yang kita lakukan. Before you leave to go to a different city Sebelum saudara pergi meninggalkan tempat ini ke kota lain, and chase a better job, lalu mencari pekerjaan yang lebih baik, the most important thing you should do maka hal yang paling penting yang perlu Anda perbuat is find out there's a place where the presence of God is in that place. adalah cari tahu apakah ada hadirat Tuhan di tempat itu. You see, the power of God Saudara, kuasa Tuhan itu ought to always lead the people of God. harusnya selalu memimpin umat Tuhan. And in this story, Dan di dalam kisah ini, the Ark of the Covenant represented the presence of God. tabut perjanjian itu merupakan simbol dari hadirat Tuhan. And wherever they go, Dan kemanapun mereka pergi, the Ark of the Covenant would go before them. maka tabut perjanjian akan mendahului When the mereka. walls of Jericho fell down, Pada waktu tembok Yeriko itu runtuh, it was the Ark of the Covenant, adalah tabut the perjanjian, presence of God, hadiratnya Tuhan, that would go before the people. yang telah berjalan mendahului orang banyak. And it was always that way. Dan selalu terjadi dengan cara demikian. But the enemies of God's people, the Philistines, Tetapi jika musuh-musuh umat Tuhan, orang-orang Filistin, they stole the Ark of the Covenant, mereka mencuri tabut perjanjian. which was a big mistake Dan itu kesalahan besar. because a lot of bad things happened to them Oleh karena banyak perkara buruk yang kemudian terjadi pada when mereka. they tried to steal what did not belong to them. Pada waktu mereka mencoba mencuri apa yang bukan milik mereka. And so for 20 years, Maka selama 20 tahun, the Ark of the Covenant tabut perjanjian itu was not with the people of God. tidak lagi bersama-sama umat Tuhan. And they wanted the Ark of the Covenant back. Dan mereka menginginkan tabut perjanjian itu And kembali. finally it came back Maka pada akhirnya tabut itu to the kembali city of David, ke kota Daud, where it belonged. di mana tabut itu seharusnya berada. And you know the story. Dan saudara tahu kisahnya. David was so excited. Daud gembira sekali. He was celebrating. Dia merayakannya. After 20 years, Setelah 20 tahun, the presence of God, maka hadirat Tuhan, the Ark of the Covenant, tabut was perjanjian not in the possession of the people, yang tadinya tidak di dalam kepemilikan dari umat Tuhan, but now it had come back. tapi sekarang sudah kembali And lagi. David is celebrating. Maka Daud merayakan hal And itu. people think he's crazy. Dan orang-orang berpikir dia gila. He's dancing. Dia menari-nari. He's rejoicing. Dia bersuka cita. He's like you guys, Dia seperti Anda sekalian. walking out of the holy temple. Yang kemudian dia berjalan ke bait suci. Look at these people. Coba lihat orang-orang ini. Why are you so excited? Kenapa kalian begitu gembira? I tell you why you're excited. Saya beritahu mengapa Because saudara-saudari you gembira. come into the house of God, Oleh karena saudara datang ke rumahnya Tuhan. and when the presence of God comes upon your life, Dan jika kehadiran Tuhan turun atas hidupmu, you just can't contain it. maka Anda tidak bisa menampungnya.
So David's excited. Maka Daud pun juga penuh kegembiraan. He's dancing Dia menari-nari and he's celebrating. dan dia merayakannya. The Ark of the Covenant has come back. Dan tabut perjanjian sudah pulang. But let's back up a little bit. Tapi mari kita mundur dulu. Before it came back to the city of David, Sebelum tabut itu kembali ke kota Daud, there was a 3-month period of time ada periode sepanjang 3 bulan. where somebody needed to house the Ark of the Covenant before it went to the city of David. Di mana seseorang perlu menyediakan rumahnya untuk ditempati tabut perjanjian sebelum tabut itu kembali ke kota Daud. And in that 3-month period Dan di masa selama 3 bulan itu, of holding the Ark of the Covenant, tabut perjanjian yang kudus, the Bible says Alkitab mengatakan that it entered the home bahwa tabut itu masuk ke dalam rumah of a man named Obed-Edom. dari seseorang yang namanya Obed-Edom. Now folks, can you imagine this? Nah, saudara-saudara, dapatkah Anda bayangkan? An ordinary man Seorang pria biasa is chosen telah dipilih to have the Ark of the Covenant in his house untuk mendapatkan tabut perjanjian di dalam for rumahnya 3 months. selama 3 bulan. Can you imagine the blessing Apakah Anda bisa bayangkan berkatnya upon that man's life? yang turun atas kehidupan orang Can itu? you imagine what it was like Dapatkah Anda bayangkan seperti apa keadaannya? to have that in your home Yaitu kalau saudara memiliki tabut itu di rumah for saudara just 3 months? selama 3 bulan aja. But it did not belong in his house forever. Tetapi tabut itu bukan bagian dari rumah itu untuk He just selamanya. held it for 3 months. Dia hanya mendapatkannya 3 bulan. But the story gets interesting. Tetapi kisahnya menarik. It goes back to the city of David. Mundur kepada kisah mengenai kota Daud. And something happens in the life of Obed-Edom. Ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan When Obed-Edom. the presence of God got a hold of his life, Pada waktu kehadiran Tuhan mencengkram hidupnya, he was never the same. dia tidak pernah menjadi sama lagi. And in 1 Chronicles, Dan di dalam 1 Tawarikh, the entire book, di seluruh kitab itu, the man Obed-Edom's name nama orang ini Obed-Edom was everywhere in the book, in the 1 Chronicles. ada di mana-mana ditulis di 1 Tawarikh. So in 1 Chronicles chapter 15 Maka di 1 Tawarikh pasal 15 and verse 18, serta ayat yang ke-18, the Bible names the janitors Alkitab menyebut dia sebagai tukang bersih-bersih itu who worked near the Ark of the Covenant. yang bekerja di dekat tabut perjanjian. These are people that clean the place Dialah orangnya yang akan membersihkan ruangan itu, near the Ark of the Covenant. yaitu tempat di dekat tabut perjanjian. Would you like to know whose name was listed as one of the janitors? Tahukah Anda bahwa namanya itu tercantum sebagai salah satu cleaning service, A man by the name of Obed-Edom. yakni orang yang namanya Obed-Edom. Obed-Edom Obed-Edom itu had the Ark of the Covenant in his house. mendapatkan tabut perjanjian di rumahnya. He went back to the city of David. Tabut itu balik lagi ke kota Daud. But did Obed-Edom cry? Tapi kemudian Obed-Edom menangis. Did he say, oh, I wish that thing was still in my house? Dia bilang, oh saya berharap benda itu masih di rumahku. I'm so depressed. Saya menjadi begini, I only depresi. got it for 3 months. Saya cuma mendapatkannya 3 bulan. No. Tidak. Obed-Edom decides Obed-Edom that memutuskan he would move from the city of Gath bahwa dia akan pindah dari kota Gad and he would move into the city of David, dan dia akan pindah ke kota Daud and he signs up, dan dia mendaftarkan diri. he volunteers Dia menjadi sukarelawan to be a janitor untuk menjadi cleaning service just so he could be near the presence of God. supaya dia boleh di dekat kehadiran Tuhan. He said, I know what it's like Dia berkata, aku tahu rasanya seperti to apa have that thing in my house. memiliki benda itu di rumah saya. And he said, if I have to move Dan dia berkata, saya harus pindah to be near the presence of God, untuk ada di dekat hadirat Tuhan. I will be a janitor. Saya akan jadi cleaning service saja. So he signs up to be a janitor near the Ark of the Covenant. Maka dia mendaftarkan diri untuk mengerjakan pekerjaan membersihkan itu di rumah Tuhan. But that's not all. Tapi bukan cuma itu. The Bible names a list in 1 Chronicles verse 15 verse 21 Di 1 Tawarikh pasal 15 ayat 21, Alkitab memberikan daftar lain, of the harp players yaitu dari pemain harpa in the house of God yang di rumah Tuhan. that played around the Ark of the Covenant. Mereka juga memainkan harpanya di sekitar tabut perjanjian. Would you like to know the name of the harp player near the house of God? Apakah saudara ingin kenal nama pemain harpa yang di dekat rumah Tuhan, di dekat tabut perjanjian itu? A man by the name of Obed-Edom. Yakni seorang pria yang namanya Obed-Edom. He said, you need a janitor? Dia sudah menjadi tukang bersih-bersih. Sign me up.
Dia sendiri sukarelawan mendaftarkan diri. You need a harp player? Dia juga menjadi pemain harpa. Sign me up. Dan kalau kamu perlu pemain harpa, aku juga mendaftarkan And diri. so now he's volunteering himself Jadi sekarang dia jadi sukarelawan to be a harp player untuk jadi pemain harpa. because he knows what it's like Oleh karena dia tahu apa to rasanya be near the presence of God. kalau dekat hadirat Tuhan. And once you know what it's like to be close to the presence of God, Dan kalau Anda tahu bagaimana rasanya dekat dengan hadirat Tuhan you'll itu, never want to be separated from again ever as long maka as you live. Anda tidak akan pernah mau terpisah dengannya lagi seumur hidupmu. And so Obed-Edom is addicted to the presence of God. Maka Obed-Edom itu kecanduan hadirat Tuhan. And I know what addiction looks like. Dan saya tahu yang namanya kecanduan itu seperti apa. I know people who come into our building. I know people who come to the Dream Center Saya kenal dengan orang-orang itu yang datang ke Dream Center bangunan who will kami, steal from their family. yang akan bahkan mencuri dari keluarganya sendiri. They will steal jewelry from their grandma Mereka rela mencuri perhiasan omanya to sell it to support their addiction. untuk menjualnya untuk mendukung kecanduan mereka. They are captured by their addiction. Mereka begitu terperangkap oleh kecanduan But I mereka. also know what it's like Mereka juga tahu apa for rasanya. people to be addicted to the presence of God. Orang-orang yang kecanduan hadirat And Tuhan. the only place you want to be Dan kalau Anda mengalami itu, itulah satu-satunya tempat di mana Anda ingin berada, is in the presence of God. yakni di hadirat Tuhan. And that's Obed-Edom. Dan itulah Obed-Edom. But that isn't all. Tetapi bukan cuma The itu. Bible also lists Alkitab juga mendaftarkan the name of the doorkeepers in 1 Chronicles 15:24. nama penjaga pintu di 1 Tawari 15 ayat 24. Listed in the house of God Dia didaftarkan di rumah Tuhan, where the Ark of the Covenant was. di tempat di mana ada tabut perjanjian. Would you like to know whose name was listed Maukah Anda mengetahui nama siapa yang terdaftar as one of the doorkeepers near the presence of God? sebagai salah satu penjaga pintu di dekat hadirat Tuhan? The name Obed-Edom once again. Nama Obed-Edom sekali lagi. He was a janitor. Jadi dia adalah bagian cleaning service-nya. He was a harp player. Dia juga pemain harpanya. He was a doorkeeper. Dia juga penjaga pintu. He is absolutely consumed with the presence of God. Dia mutlak seluruhnya begitu diliputi oleh kehadiran Tuhan. That wasn't all. Tapi bukan cuma itu. They also had a list of the psaltery players near the Ark of the Covenant. Yes, let's move on. They also had a list of the gatekeepers in the house of God. Mereka juga punya daftar dari penjaga pintu di rumah Tuhan. In 1 Chronicles 16 verse 38. Di 1 Tawari 16 ayat 28. Would you like to know whose name Maukah Anda mengetahui namanya? was listed as a gatekeeper? Yang didaftarkan juga sebagai penjaga pintu. A man by the name of Obed-Edom. Orang yang namanya Obed-Edom. He said, "Can I be close to the presence of God? Dia berkata, bolehkah saya mendekati hadirat Tuhan? Sign me up. Saya mendaftar. I want to be near the presence of God." Saya ingin dekat hadirat Tuhan. And I tell you, ladies and gentlemen, we need a church Dan saya memberitahu saudara-saudari bahwa kita sebagai jemaat, where people hunger for the presence of God, inilah jemaat yang orang-orang yang lapar akan hadirat Tuhan, desire the presence of God. yang merindukan kehadiran Tuhan. There's something about us Ada sesuatu mengenai diri kita that need God when we first start off walking with Jesus. yang membutuhkan Tuhan ketika pertama kali kita mengikuti Yesus. So we have to be careful Tapi kita harus hati-hati. not to become professional Christians Jangan menjadi orang Kristen profesional who know how to go through the motions, yang who know how to fake being a Christian, tahu bagaimana berpura-pura jadi Kristen, but have been removed from the presence of God. tapi sebetulnya telah tersingkir dari hadirat Tuhan. I'll never forget Saya tidak akan pernah when I lupa. first started pastoring my church, Pada waktu pertama kali saya mulai menggembalakan gereja saya I was scared to preach. saya ketakutan berkhotbah. And I would keep that light on 3 o'clock in the morning before church. Dan saya akan lampu saya tetap menyala bahkan sampai jam 3 pagi. And I would Untuk pray all mempersiapkan. night. I would pray all night. Saya akan berdoa sepanjang malam. God, I need your presence. Tuhan, aku butuh hadiratmu. I need your presence. Aku butuh hadiratmu. But something happens in our life Tetapi sesuatu terjadi dalam hidup kita. where we get good at our calling.
di mana kita sudah jadi baik dalam mengerjakan panggilan kita, or talented in the giftings that God has given us. atau sudah jadi bertalenta dalam karunia-karunia yang diberikan Tuhan pada kita. And I know in my own life, Dan saya kenali hal itu dalam hidup I'm saya just being sendiri. honest. Saya berlaku jujur pada It could saudara. be easy Adalah mudah sekali to let talent get in the way kalau kita biarkan talenta itu yang memimpin of the presence of God ketimbang hadirat Tuhan. and that desire for His presence Dan kerinduan akan hadirat itu. can oftentimes drift Dan mulai hanyut in the world in which we live in. di dunia di tempat kita But tinggal. Obed-Edom understood. Tapi Obed-Edom mengerti. He's like, I remember Dia seperti berkata, aku ingat what it was like bagaimana when rasanya. that presence was in my house. Pada tuh hadirat itu ada di rumah And I saya. will never be disconnected Dan saya tidak mau terputus hubungan from that feeling dari perasaan itu. of the presence of God. Mengenai hadirat Tuhan. And if I've got to move my family, Dan jika saya harus memindahkan if keluarga I've got saya, to travel to the other side, jika saya harus bepergian ke sisi yang lain, I will do it. akan aku lakukan. Because I will not be a powerless person. Oleh karena saya tidak mau jadi orang yang tidak punya kuasa. That's why I love your pastor. Oh, saya suka dengan pendeta saudara. Every time I talk to him, Setiap kali saya berbicara dengan it's beliau, about the presence of God. itu bicara soal hadirat Tuhan. It's not about what man can do. Bukan mengenai apa yang bisa dikerjakan It's manusia, about what God can do. melainkan apa yang sanggup dikerjakan Tuhan. You see, it's been the presence of God Saudara, di dalam hadirat Tuhanlah that has allowed the holy stadium to be built. bahwa bangunan Holy Stadium ini dibangun. It's the presence of God Adalah karena hadirat Tuhan that has allowed orphanages to be built. bahwa rumah Shalom juga dibangun. The presence of God Adalah karena hadirat that Tuhan can do more than talent, yang bisa mengerjakan lebih daripada that talenta-talenta, can do more than persuasion. yang bisa lebih melakukan daripada bujukan-bujukan. Last year, Tahun yang lalu, I almost died of an accident that happened. saya hampir saja mati oleh karena kecelakaan yang terjadi. In America, we have a sport called baseball. Di Amerika ada olahraga yang disebut baseball. And I was playing in a baseball tournament with the church. Dan saya sedang mengikuti turnamen baseball untuk gereja. And I was running onto the field. Saya sedang berlari di tanah lapangan ini. And I couldn't breathe. Dan saya tiba-tiba nggak bisa napas. And I said, God, what's wrong with me? Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? I mean, I run marathons every year. Tiap tahun saya ikut lari maraton. But I couldn't run 30 yards. Tapi 30 saya meters. tidak bisa lari 30 meter. What is wrong with me? Apa yang salah dengan saya? But I kept playing in the tournament all day. Tapi saya terus bermain di turnamen itu sepanjang hari. Because we kept winning. Amen. You know, Karena kan kita harus menang ya. when you win, you just keep playing, you know. And Dan kalau saudara menang, ya saudara pengen main terus. but I couldn't figure out why I couldn't breathe. Tapi saya nggak bisa mengerti mengapa saya nggak bisa And I bernapas. went to the doctor. Maka saya pergi ke dokter. And the doctor said, the reason why you can't breathe Dan dokternya berkata, alasan mengapa Anda tidak bisa bernapas? is because you have blood clots in your lungs. Oleh karena ada gumpalan darah di paru-paru Anda. They are blocking your entire lungs. Dan semua memblokir seluruh paru-parumu. And the doctor got mad at me. Dan dokternya jadi marah pada saya. He said, you should be dead. Dia bilang, seharusnya kamu udah mati. You can't play baseball all day Tidak mungkin kamu bermain baseball with sepanjang hari. blood clots covering your lungs. Oh, dengan endapan gumpalan darah itu menutupi seluruh paru-parumu. And I said, doctor, I'm sorry, Saya bilang, dokter, maaf. but I'm alive. Tapi saya hidup. How many here know that sometimes doctors, Berapa banyak di antara Anda tahu bahwa kadang-kadang dokter-dokter itu they almost get mad when God keeps you alive, you know, and mereka selalu marah kalau Tuhan menjaga kamu tetap hidup. because God defies medical science, amen? Because God defies medical science. Oleh karena Tuhan menyangkal itu ilmu pengetahuan medis. And he said, you are going to do nothing Dan dokter itu berkata, kamu seharusnya nggak berbuat apa-apa for 3 months, selama 3 bulan. but lay in bed, Hanya berbaring di tempat tidur. and a nurse will give you shots in your stomach every morning. Maka nanti ada perawat menyuntik saudara di perut tiap pagi. And I got so nervous. Dan saya jadi gugup I sekali. said, oh God, Saya bilang, ya Tuhan, it costs $10 million a year to keep the Dream Center Hospital open. perlu $10 juta setahun untuk menjaga supaya Dream Center tetap terbuka. What is the ministry going to do without me? Apa yang akan terjadi dengan pelayanan tanpa saya? God, the church needs me. Tuhan, gereja butuh saya. And God spoke to me. Dan ketika saya berkata begitu, Tuhan berbicara pada saya. He said, you just live in my presence for 3 months Ia berkata, tinggal saja di dalam hadiratku selama 3 bulan. and watch what I'm about to do.
Dan lihatlah apa yang akan aku Now, lakukan. I'm like your pastor. Saya seperti pendeta Anda. I don't miss church very much on Sunday morning. I don't miss church on Sunday mornings. Kalau hari Minggu pagi saya nggak begitu kehilangan di I'm gereja. always preaching on my pulpit. Oleh karena saya tidak mau kehilangan kebaktian Minggu pagi, saya selalu berkhotbah di mimbar saya pada Minggu pagi. But for 3 months, Tetapi selama 3 bulan, I could do nothing. saya tidak boleh berbuat apa-apa. And that's hard for me. Dan itu sukar buat saya. I'm like you guys. Oleh karena saya seperti Anda sekalian, I got to be building something all the time. saya harus saja terus-terusan membangun sesuatu. And I just laid in bed Saya hanya terbaring di tempat tidur, and I just let the presence of God begin to minister to me. dan saya biarkan hadirat Tuhan mulai melayani saya. And I just decided I had to be still and know that He was God. Saya memutuskan saya harus tinggal tenang dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Did you know in that 3 months Tahukah saudara bahwa dalam 3 bulan of living in the presence of God, tinggal di hadirat Tuhan itu, we had the greatest 3 months in the history of the church. kami mengalami 3 bulan yang terhebat di dalam sejarah gereja. And I couldn't even preach. Dan saya bahkan gak berkhotbah. I couldn't even go to the office. Saya bahkan tidak boleh pergi ke But kantor. God was reminding me Tapi Tuhan sedang mengingatkan saya that it's not by might, bahwa bukan dengan kekuatan nor saya, it's by power, juga bukan dengan kuasa but saya, it's by the Spirit of Almighty God melainkan oleh rohnya Tuhan yang Maha Kuasa. that makes a difference. Dan itulah yang membuat perbedaan. And in the city of Los Angeles, Dan di kota Los Angeles, people say you can't build a church orang-orang berkata kamu gak bisa pergi ke gereja. in downtown Los Angeles. Di perkotaan di Los Angeles, People laughed at us orang-orang mentertawakan kami. when we bought that hospital. Pada waktu kami beli rumah sakit itu. Show that hospital one more time. Nah, tolong tunjukkan rumah sakit itu They sekali lagi. laughed at us. Mereka mentertawakan kami. They said that land will never be given to a church. Dan mereka berkata, tanah itu tidak mungkin diberikan kepada gereja. Angelus Temple Angelus Temple juga is another part of our building. ada di bagian tengah dari bangunan kami. Nobody will ever give you that building. Tidak akan ada orang yang memberikan bangunan itu There's kepadamu. no way the church could have it. Tidak mungkin gereja bisa memperolehnya. And so we decided Maka kami memutuskan that we were going to pray. bahwa kami akan berdoa. And I called my dad one night. Dan saya telepon ayah saya satu malam. I said, Dad, can you fly to Los Angeles? Saya bilang, Dad, bisa nggak terbang ke Los Angeles? We need to take territory over this building. Kita perlu mengambil wilayah demi bangunan ini. And my dad flew to LA. Dan ayah saya terbang ke LA. And we just walked the streets in the middle of the night. Dan kami berjalan-jalan di tengah malam di kota itu. And we just got in the presence of God. Lalu kami masuk ke kehadiran Tuhan. We said, God, we need a miracle. Dan kami berkata, Tuhan, kami butuh mujizat. And then this building right here, Dan kemudian bangunan ini yang di sini. the famous Angelus Temple, Inilah Angelus Temple yang terkenal. where a lady named Amy Semple McPherson Di mana seorang wanita yang namanya Amy Semple McPherson. in the Azusa Street revival happened right here. Di revival Azusa Street itu terjadinya di tempat ini. I would sneak into the building. I would go into the building. Saya akan masuk ke dalam bangunan itu. There were only 50 people left in the church. Hanya ada ketinggalan 50 orang aja di And I'd gereja say, itu. what if, God? Saya bilang, bagaimana kalau Tuhan? What if you gave us this building Bagaimana jika kau memberikan kami bangunan ini to have church supaya kami menyelenggarakan gereja right down the street from the Dream Center? Right next to the Dream Center. persis di sebelahnya Dream Center, Where we could have both buildings. di mana kami boleh punya kedua bangunan itu. What if? Bagaimana jika? And so I began to pray. Maka saya mulai berdoa And God gave us that building dan Tuhan memberikan bangunan itu to have church every single Sunday morning. supaya setiap hari Minggu pagi ada kebaktian gereja. There are times in my life where I've worked so hard Ada masa dalam hidup saya di mana saya bekerja begitu keras, and nothing happens. tetapi tidak terjadi But there are apa-apa. other times in my life Ada masa di hidup saya where all I had was full dependency upon God. di mana yang saya punyai hanyalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. And God has come through every single time. Lalu tiap-tiap kali Tuhan menerobos. Oh, I believe in good works. Saya percaya akan firman I ini. believe in feeding people. Saya percaya untuk memberi makan I orang-orang. believe in housing the hurting. Saya percaya kita harus memberi rumah pada yang sakit hati. But I believe it's like 2 wings of an airplane. I believe it's like 2 wings of an Tetapi airplane. saya percaya ini seperti dua sayap pesawat. You need compassion in the social ministry. Anda perlu belas kasihan di dalam pelayanan seperti ini. But that's only 1 wing of the airplane. Tapi itu baru salah satu sayap dari The other pesawat. wing of the airplane Dan sayap
lainnya dari pesawat is a hunger for the presence of God. adalah kelaparan akan hadirat Tuhan. And the church has to have both Dan gereja harus memiliki kedua-duanya in order to succeed. supaya berhasil. It's about the presence of God. Ini fokusnya kehadiran The Tuhan. first day I came to Los Angeles, Hari pertama saya datang ke Los I Angeles. was 20 years of age. Saya berusia 20 tahun. All I had was a prayer ministry. Yang saya miliki hanyalah pelayanan doa. The first ministry that I had Pelayanan pertama yang saya punyai was moving my desk on the sidewalk adalah menggeser meja saya ke tepi jalan. and just talking to all the moms in the neighborhood. Dan And I just talked to all the moms in the neighborhood. saya berbicara kepada semua ibu-ibu yang ada di sekitar kami. So I'd study for my sermon Maka saya pelajari khotbah saya right there on the sidewalk. di sana di trotoar. As people walk by, Dan orang-orang akan berjalan lewat. I would talk to them in the neighborhood. Saya akan berbicara kepada mereka yang ada di lingkungan saya. And that's where the ministry started. Dan begitu caranya pelayanan ini dimulai. By just doing prayer walks in the city. Saya hanya melakukan doa keliling aja di kota. You don't have to have a budget to pray. Amen. You know, Saudara kan tidak perlu anggaran untuk berdoa. Amin. if we just begin to pray every night. Pokoknya kami mulai berdoa saja setiap malam. But when I was 20 years of age, Waktu saya berusia 20 tahun. first day I came to LA, Pertama kali datang dari LA. there was a young man that was killed in a shooting in the neighborhood. Maaf, hari pertama saya datang di LA itu ada seorang anak muda yang ditembak. And his body laid on the steps of the church. Dan mayatnya tergeletak di tangga gereja. I had to walk around a dead body Saya harus berjalan mengitari mayat itu to come to the church to preach my first sermon. untuk bisa masuk ke gedung gereja untuk mengkhotbahkan khotbah pertama saya. And I walked into that building, Dan saya berjalan masuk ke bangunan 20 ini. years of age, Usia 20 tahun. scared of the neighborhood. Dan ketakutan akan lingkungan I saya. was only there because my dad couldn't find a pastor. Saya ada di sana hanya karena ayah saya tidak bisa mendapatkan seorang pendeta. And so he asked me to come for 3 months to be the pastor. Maka ayah minta saya untuk datang dan 3 bulan menjadi pendeta. It's been longer than 3 months. It's been 20 years. You know. Tapi 3 bulan itu sekarang udah jadi 20 tahun. But I was so scared. Saya begitu takut. I was terrified. Saya ketakutan. I'd never seen a young boy killed in a gang violence. Saya belum pernah melihat seorang anak laki-laki And I walked. mati di dalam kekerasan geng. I didn't come from a neighborhood like that. Dan saya tidak berasal dari keadaan atau masyarakat yang seperti itu. And I walked into the church. Dan ketika saya berjalan masuk And I ke said gereja, to the people of the church, saya berkata pada orang-orang di gereja, we have to cancel the service. kita harus batalkan kebaktian ini. They said, Pastor, why? Mereka bilang, pendeta, kenapa? I said, we can't have church Saya bilang, tidak bisa kita menyelenggarakan kebaktian while a boy was shot and he killed on the steps of our building. sementara ada anak laki-laki ditembak dan mati dan tergeletak di depan bangunan gereja. We need to cancel our church service Kita perlu batalkan kebaktian gereja kita, and go to that apartment lalu pergi ke apartemen itu and minister to the family. dan melayani keluarganya. They said, Pastor, no, Mereka bilang, pendeta, tidak. you don't understand. Anda tidak mengerti. The gang members, they have their neighborhood, Anggota-anggota geng punya lingkungannya sendiri and we, the church, have our neighborhood. dan kita gereja punya lingkungan kita They said, sendiri. we don't talk to those people. Dan mereka berkata, kami tidak berbicara dengan I orang-orang itu. said, let's do it. Saya berkata, ayo lakukan aja. I said, let's just show up Saya bilang, ayo kita datang and aja. let's just pray Lalu kita berdoa. and let's just see what God might do. Lalu mari kita lihat apa yang mungkin dikerjakan I said, Tuhan. who will go with me? Raise your hand. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. But you are raising your hand. Amen. You know, Anda angkat tangan, ya puji Tuhan. but I didn't get one person to raise their hand. Tapi di gereja saya waktu itu tidak satu pun orang mengangkat tangannya. But they said, Pastor, we will give you an offering. Tapi mereka berkata, pendeta, kami akan berikan kolektor kepada Anda. And the offering was about $40. Dan kira-kira persembahannya $40. And I went across the street to the apartment. Maka saya pergi menyeberang ke apartemen itu. And I knocked on the door. Dan saya mengetuk pintunya. And the door was open. Dan pintunya terbuka. And I looked. Dan saya lihat. And I saw this big old gang member. Dan saya melihat anggota geng yang tinggi besar ini. And he looked down at me. Dan dia memandang ke bawah kepada saya. And then I looked up at him. Lalu saya memandang ke atas kepada dia. And then I looked up at God. Lalu saya memandang lebih tinggi lagi ke Tuhan. And I said, oh God, save me a place in heaven because I think he's going to kill me, you know. And Dan saya bilang, oh Tuhan, tolong sediakan tempat buat saya di surga karena saya pikir orang ini akan membunuh saya. he said, what do you want?
Dan orang itu berkata, kamu mau apa? And I said, I just want to pray for the family. Dan saya bilang, saya hanya ingin mendoakan keluarga ini. He said, make it quick, Padre. Dia berkata, ayo cepat-cepat Padre. He thought I was a priest. Dia pikir saya seorang imam. He called me Padre. Maka menyebut saya Padre. You'll say, did you correct him? Lalu Anda akan bertanya, apakah Anda mengoreksi dia? I said, no. Saya bilang, tidak. When you're that big, Kalau Anda orangnya segede gitu, you can call me anything you want to call me, you know. And kamu boleh nyebut aku apa saja. so what do you want? Dan dia bilang, kamu mau apa? Padre? Padre? I said, I want to pray for the family. Saya bilang, saya ingin berdoa buat keluarga. He said, all right, make it quick. Dia bilang, oke, cepat-cepat aja. And I said, no problema. Dan saya bilang, nggak ada masalah. And so I walked in there, Maka saya berjalan masuk ke and the sana. mother was crying. Ibunya sedang menangis. She lost her boy, Dia telah kehilangan anak who laki-lakinya was murdered across the street. yang telah dibunuh di seberang jalan. And all the gang members were talking about getting revenge, Dan semua anggota geng sedang membicarakan bagaimana membalas dendam. about getting guns and retaliating against the other gang. Bagaimana menggunakan pistol dan untuk membalas geng yang lain itu. And this is my first day in Los Angeles. Dan ini adalah pertama kali saya di Los Angeles. I've never seen a real gang member before. Saya belum pernah lihat geng-geng ini And sebelumnya. I'm just walking in there, Saya cuma berjalan masuk ke situ. and I give the money to the mother, Lalu saya berikan uangnya kepada sang ibu. and she said, oh, thank you so much. Dan dia bilang, oh terima kasih banyak. And I said, can I pray for you? Dan saya bilang, bolehkah saya mendoakan Anda? She said, oh, gracias, Padre. Dia bilang, oh gracias, terima kasih Padre. And I gave her the money, Maka saya berikan kepadanya and I'm uangnya. walking out the door Lalu saya berjalan keluar dari pintu. very quickly. And, you know, Dan pokoknya cepet-cepetlah. and as I get to the door, Pada waktu saya sampai di pintu, a hand grabs my arm, ada sebuah tangan menangkap lengan saya and I'm staring in the face of this gang member. dan mengerikan orang geng member anggota geng yang mengerikan ini. And he said, Padre, Dan dia berkata, Padre, before you leave, sebelum kamu pergi, I want you to do something for me. aku ingin kamu melakukan sesuatu bagiku. I said, brother, I'll do anything you want me to do, you Dan know. saya bilang, saudara, saya lakukan apa saja buat kamu. He said, I want you to pray for the family. Dia berkata, aku ingin kamu mendoakan keluarga. I didn't know what to do. Saya nggak tahu harus berbuat apa. I just got out of Bible college. Saya kan baru lulus sekolah Alkitab. But the Bible college didn't teach me how to pray for gang members, you know. Tapi di sekolah Alkitab saya nggak diajari bagaimana caranya mendoakan anggota geng. What do I do, God? Jadi saya bilang, Tuhan, saya harus berbuat apa? I didn't expect this to happen. Saya tidak berharap hal seperti ini But I terjadi. remember in Bible college, Tapi saya ingat di sekolah Alkitab, we had a prayer that we memorized. ada doa yang kami hafalkan. It was a prayer that was basic. Itu doa yang sangat mendasar. It was one of those memorized prayers Adalah salah satu doa yang harus dihafalkan. that we pray, Yang memorized prayer that we pray ya kami hafalkan doa yang kami doakan itu. when we don't know what to do. Amen. Kita mendoakan doa seperti itu kalau nggak tahu lagi harus berbuat apa. So I got my Bible college prayer, Maka saya siapkan doa sekolah Alkitab saya. and I changed my voice, Lalu saya mengubah suara saya. made it sound like I was a reverend. Sehingga kedengaran seperti pendeta tua. Dear Heavenly Father, Ya Bapa Surgawi. we gather together today in this circle, you know, Kami berhimpun bersama di ruangan ini. and I pray that you'll bless this habitation Kami berdoa bahwa berkat-Mu with dicurahkan. your glorification, and may your manifestation be here during this presentation, you know, and Supaya ada kemuliaan-Mu, ada manifestasi dari hadirat-Mu di tempat ini. it's pretty good. And halfway through my prayer, Dan setelah saya mendoakan seperti itu, the Lord spoke to me. Tuhan berbicara pada saya. He said, stop praying this way. Dia berkata, berhenti mendoakan doa seperti ini. Don't pray your memorized prayer. Jangan doakan doa hafalanmu. You will never get this many gang members in one place ready to hear the gospel ever again. Kamu tidak akan pernah lagi berkesempatan membuat anggota-anggota geng ini mendengar Injil. Call down the presence of God in this place. Panggil hadirat Tuhan masuk ke tempat ini. And I said, okay, God. Saya bilang, baiklah Tuhan. And I changed my prayer. Saya ubah doa saya. I said, dear Lord, Saya bilang, ya Tuhan kekasihku. I have a dream Aku punya impian that peace would prevail in this neighborhood. bahwa damai sejahtera akan meliputi seluruh wilayah ini. And then I looked to my right, Lalu saya lihat ke kanan saya, I looked to my left, saya lihat ke kiri saya, and everything was okay. semuanya baik-baik aja. So I began to pray a little bit bolder. Maka saya mulai berdoa dengan lebih berani. I said, God, I pray Saya bilang, Tuhan, aku berdoa that not one more child will ever be killed in this neighborhood, bahwa tidak akan ada seorang anak pun lagi yang dibunuh di wilayah ini. because your glory will live in this neighborhood. Oleh karena kemuliaan-Mu akan memenuhi wilayah ini.
Nothing happened, so I prayed a little bolder. Dan tidak terjadi apa-apa, maka saya berdoa lebih berani lagi. I said, God, I pray that these young men Saya berkata, Tuhan, saya berdoa anak-anak muda ini would realize that they're not as strong as they think they are. akan menyadari bahwa mereka tidak sekuat sebagaimana anggapan mereka. And right when I said those words, Dan pada waktu saya selesai mengucapkan kata-kata itu, my right hand got squeezed. tangan kanan saya diremas, Then my left hand got squeezed. kemudian tangan kiri saya juga diremas. And I said, oh God, they hate my prayer. Dan saya bilang, oh Tuhan, mereka benci doa saya. I'm going to die, Saya Lord. akan mati, Tuhan. But I might as well go out praying hard if I'm going to go out, you know. And Tapi kalau saya akan mati juga, mendingan saya berdoa lebih kuat lagi. I said, Lord, these young men need to get saved. Saya bilang, Tuhan, anak-anak muda ini perlu diselamatkan. And I said, if you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, Dan saya berkata, kalau kamu tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan raise your hand in the air. kalau kamu mau terima Yesus, angkat tanganmu. Have you ever prayed a prayer that was bold, Pernahkah Anda mendoakan doa yang begitu berani, but you didn't really know what was going to happen? tetapi saudara tidak betul-betul tahu apakah doa itu akan I terjadi? mean, you tried to have faith, Ya, saudara mencoba untuk But punya then- iman, but then God did something far beyond your best expectations. tapi kemudian Tuhan memberikan kepada Anda melampaui pengharapanmu yang terbesar. I was just praying for blessing in the home. Saya hanya mendoakan berkat di rumah itu. I didn't know revival was going to break out. Saya tidak tahu bahwa pada waktu itu akan terjadi revival. And I said, if you want to get saved, raise your hand. Saya berkata, kalau kamu mau diselamatkan, angkat tanganmu. And the gang member raised his hand to the right. Anggota-anggota gengnya mengangkat tangan di sebelah kanan And saya. he was the leader of the gang. Dan dia adalah pemimpin geng. And all the other guys raised their hands. Maka semua orang yang lain juga angkat tangannya. And every one of them Dan masing-masing semuanya accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. And these guys became staff members. They became a part of my staff, many of these gang members. Maka banyak dari anggota geng ini kemudian menjadi staf saya. And they began to call me the padre of the neighborhood. Dan kemudian mereka menyebut saya sebagai padre dari wilayah itu. I went across the street to one of the gang members' brother who owned a store. Saya menyeberang jalan ke salah satu saudara dari anggota geng itu yang punya toko. And I would walk in to get food. Dan saya pergi ke sana untuk mendapat makanan. And the brother would say, hola, padre. Dan saudara itu berkata, hola padre. ¿Cómo estás, padre? How are you, padre? Ya. ¿Cómo estás? Apa kabarmu padre? And Katanya. I said, I'm not the padre. Lalu saya bilang, saya bukan I padre. am the pastor. Saya ini pastor. There's a big difference. Itu perbedaannya besar. Pastors can get married. Karena pendeta boleh menikah. I said, that's a big difference. Saya bilang ada bedanya besar. And he said, no, Dan dia bilang tidak. you are the padre. Kamu adalah padre. And the padre gets all the free food Dan padre itu boleh dapat makanan gratis. and all the free drinks that he wants. Dan semua minuman gratis sebanyak yang dia mau. He said the padre doesn't have to pay for anything in the store. Dan dia bilang, padre, kau usah bayar apa-apa untuk barang apapun di toko ini. And I said, did you say free food? Saya bilang, Anda bilang makanan gratis? He said, yes, I did. Dan dia bilang, ya, saya bilang begitu. I said, bless you, my son, in the name of the Father, Son. Lalu saya bilang, diberkatilah kamu, anakku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. And he laughed, Dan dia tertawa-tawa. and the revival began to break out. Dan revival mulai terjadi di tempat itu. Because it will always be about the presence of God. Ini semua mengenai kehadiran Tuhan. One prayer can turn the tide, Satu doa bisa mengubah gelombang. can change everything. Dan mengubah segala sesuatunya. One person Satu orang who believes yang percaya that God bahwa Tuhan is still in control masih mengendalikan segala can sesuatu. change the dynamic, Bisa mengubah dinamikanya. can worship God in a holy stadium. Dan menyembah Tuhan di Holy Stadium. Because a group of people who believes Itu terjadi karena ada sekelompok orang yang percaya that the name of Jesus can be lifted up in this great country. bahwa nama Yesus dapat ditinggikan di negara yang besar ini. It's about the presence of God. Ini fokusnya adalah hadirat Tuhan. I can imagine it. Saya bisa membayangkan ini. Obed-Edom, Obed-Edom, I'm your next door neighbor. aku ini tetanggamu. Man, where are you going? Hei, kamu pergi kemana? Why is your family packing up their bags? Kenapa keluargamu mengepak barang-barangnya? You're moving? Apakah kamu pindah? Oh, did you get a better job, Obed? Oh, kamu dapat pekerjaan yang lebih baik ya, Obed? No. Tidak.
I didn't get a better job. Saya tidak dapat pekerjaan yang lebih baik. Oh, okay. Well, are you transferring to a new job? Oh, baiklah kalau begitu kamu mungkin pindah mutasi ke pekerjaan No. lain. That's not why I'm moving. Enggak, itu juga bukan alasan mengapa aku pindah. Well, Obed, what are you doing? Obed, kalau begitu apa yang kau lakukan? I'm moving to be close to the Ark of the Covenant. Aku pindah supaya aku dekat-dekat dengan tabut perjanjian. You're moving 20 miles away Kamu pindah begitu banyak mil jauhnya to be near a piece of furniture? hanya demi sebuah furniture atau mebel. Man, Obed, you gotta be crazy. Obed, mungkin kamu gila ya? You're changing your whole life to follow this Ark of the Covenant. Kamu mengubah seluruh hidupmu hanya untuk mengikuti tabut perjanjian. And Obed's like, you don't know what happened in my life. Dan Obed bilang, kamu itu nggak tahu apa yang terjadi dengan You hidupku. don't know what it's like to have that thing in your house for 3 months. Kau tidak tahu bagaimana rasanya punya barang itu di rumahmu 3 bulan. He said, if I gotta be a janitor, Dia bilang, kalaupun aku jadi cleaning service, if I gotta be a doorkeeper, kalau aku jadi penjaga pintu aja, if I gotta be a gatekeeper, kalau aku jadi penjaga gerbang, if I gotta volunteer for 20 ministries kalau saya harus menjadi sukarelawan untuk 20 pelayanan at this great church, di gereja besar ini, whatever it takes, apapun juga, I want to be near aku mau dekat-dekat where the presence of God is speaking. di mana hadirat Tuhan berbicara. And that's what builds great churches. Dan itulah yang membangun gereja-gereja That's besar. what changes a nation. Itulah yang akan bisa mengubah bangsa-bangsa, People that have the spirit yakni orang-orang yang punya roh, of Obed-Edom rohnya Obed-Edom, that says wherever God is speaking, yang berkata dimanapun Tuhan berbicara, that's the place I want to be. disitulah tempatnya di mana aku mau berada. You know, we got a bunch of Obed-Edoms everywhere in the church. Saudara, di gereja ini di mana-mana ada Obed-Edom. Man, people are everywhere serving. Karena di mana-mana ada orang yang melayani. I get in my car, Saya masuk mobil saya, and somebody's already there. dan udah ada orang di situ. And then I go to the elevator, Lalu saya pergi ke lift, and the same person is there. dan orang yang sama ada di situ juga. I go down to Starbucks, Saya pergi ke Starbucks, and somebody from the church is already handing me a drink. ada orang dari gereja sudah menyodorkan minuman pada I go saya. to church, Saya pergi ke gereja, they're serving here, mereka melayani di they're on the cameras, dan juga di kamera, serving for the Lord. yang melayani Tuhan. Everywhere that I look, Di mana-mana yang saya lihat, there's a bunch of people here in this church ada sekelompok orang di gereja ini that have the spirit of Obed-Edom. yang memiliki roh Obed-Edom. Sign me up. Aku mendaftarkan diri. Put me down on the volunteer list. Tulis nama saya di daftar sukarelawan. If it means serving in God's holy temple, Jika itu artinya melayani bait sucinya Tuhan, that's where I want to be. maka aku mau ada di situ. You see, many people live their life Saudara, ada banyak orang menjalani hidup serving God, melayani Tuhan. and they say, well, I have to serve God. Kemudian berkata, ya saya harus And that's melayani Tuhan. okay. Itu nggak apa-apa. Nothing wrong with serving God out of just raw obedience. Nggak ada salahnya melayani Tuhan hanya dari ketaatan. But there's some people Tetapi ada sesuatu yang lebih, that take it a step further. yang membawa kita satu langkah lebih maju. And they don't live their life Orang-orang ini tidak menjalani hidupnya serving God because they have to. melayani Tuhan oleh karena mereka harus melayani Tuhan. They serve God Mereka melayani Tuhan because they get to. oleh karena mereka boleh melayani Tuhan. And that's what Obed-Edom had. Dan itulah yang ada pada diri The Bible Obed-Edom. says of Jesus, Alkitab berkata mengenai Yesus, for the joy that was set before him, demi sukacita yang disediakan di depannya, he endured the cross, maka dia menanggung salib itu despising the shame. dan tidak mempedulikan rasa malu. Why? Mengapa? For the joy that was set before him. Oleh karena adanya sukacita yang disediakan di The hadapannya. joy of redeeming mankind. Sukacita oleh karena menebus umat manusia. The joy of setting the captives free. Sukacita oleh karena memerdekakan yang tertawan. We have a Savior Kita punya juru selamat who came down to the earth yang telah datang ke bumi ini with the heart of get to. dengan hati yang oleh karena mendapatkan izin, boleh, dan mendapat kesempatan So that we might be saved. sehingga kita bisa diselamatkan. Let's pray. Mari berdoa. As we conclude this service, Pada waktu kita menyelesaikan ibadah ini, I just feel we need to close this service saya merasa kita perlu menyelesaikan ibadah ini by getting the heart of Obed-Edom back into our life. dengan cara memperoleh hati seperti Obed-Edom kembali dalam hidupmu. You might be a wonderful Christian,
Mungkin Anda orang Kristen yang indah, yang baik sekali. You might keep the commandments of the Lord. Anda terus mengikuti perintah-perintah Tuhan. But maybe there's something in your heart Tapi mungkin ada sesuatu di hati Anda that's just not the same as it used to be. yang tidak lagi sama seperti Anda dulunya. Or maybe there's too many days where you're separated from the presence of God. Atau mungkin ada begitu banyak hari di mana Anda terpisah dari hadirat Tuhan. Or maybe you've become like me sometimes, Atau mungkin Anda menjadi seperti saya kadang-kadang, who will say, God, I can take care of this. yang berkata, Tuhan, aku bisa beresin yang ini. I can do this on my own. Aku bisa kerjain sendiri ini. Only to fail every single time. Tapi setiap kali seperti itu saya gagal. But tonight, Tapi pada malam hari ini, I believe saya percaya that thousands of people bahwa ada ribuan orang say, God, I want to carry the spirit yang berkata, Tuhan, aku ingin membawa-bawa roh itu. of Obed-Edom, Rohnya Obed-Edom, who did whatever it took yang mau melakukan apa saja yang harus dilakukan to be near the presence of God. untuk boleh dekat dengan hadirat I Tuhan. will not be separated Aku tidak mau terpisah from the Word of God. dari firman Tuhan. I will not be separated Aku tidak mau terpisah from the vision of the church. dari visi gereja. I will not be separated Aku tidak mau terpisah from my life of prayer. dari kehidupan doa saya. Oh God, sign me up. Ya Tuhan, daftarkan aku. I will not live Aku tidak mau hidup a powerless life. menjalani hidup yang tidak berdaya. I will not leave this building Aku tidak mau tinggalkan bangunan ini until I have a hunger and desire sampai aku punya kelaparan dan kerinduan for the presence of God. untuk hadirat Tuhan. If you need to be saved, Jika Anda perlu diselamatkan, everyone in this building semua orang yang di bangunan ini who says, Jesus, yang berkata, Yesus, I open up my heart aku membuka hati saya to your presence. kepada hadirat-Mu. Save me, God. Selamatkan aku ya Tuhan. Cleanse me, God. Basuhlah aku ya Tuhan. Forgive me Ampuni saya. of removing myself from your glory. Oleh karena aku menyingkirkan diriku sendiri dari kemuliaan-Mu. Everyone that wants to give your life to Jesus, Semua orang yang mau memberi hidupnya pada Yesus. I just feel right now is the moment. Saya merasa pada saat ini juga pada momen-momen ini. I want you to repeat these words Saya minta saudara ikut menirukan doa ini. all over this building. Di seluruh bangunan ini. Repeat these words out loud. Ulangi kata-kata ini dengan keras. Jesus, Yesus, I give my life to you. saya serahkan hidupku kepadamu. I open up my heart Saya membuka hati saya so your presence can live in me. supaya hadirat-Mu boleh tinggal di dalam saya. You have been knocking on the door of my heart, Engkau telah mengetuk pintu hati saya. and I open up my heart. Dan saya membuka hati saya. Come in, Jesus. Masuklah ya Tuhan Yesus. Be the Lord of my life. Jadilah Tuhan atas hidupku. I give everything to you. Aku menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.